दबा नवा कथा टे कहतु खुशी रे आज्ञा गंजा दीटा देबी आउ हला गंजा दीटा देबे कहले मौजा रेडी तो हां मौजा आसिला न ओके गंजा दीटा देले तो 2 दिन रे मारिकी खाइले सरी जीवो कोन कहनु मु कोन कहबी तांको जियो को से जा खुशी रे देबे आउ आज्ञा गंजा दीटा देले आ कोन बढ़ांतु टिके कुकड़ा सांगे आज्ञा छेली 3टा देबी हला तीन दीटा गंजा 3टा छेली देले कम हो जाओ के तो हां मौजा आसिला न ओके छेली 3टा तो मारिकी खाइले 10 दिन रे सरी जीवो आ तो बड़न कोन कहू तू कह तो कोन कोन दरकार कहबी से तांको जियो को जा खुशी रे देबे चाउल 12 बस्ता आज्ञा देबी आउ हाउ हला गंजा दीटा छेली 3टा चावल 12 बस्ता ओके तो मौजा मौजा आसिले माने ओके 12 बस्ता चाउल देले तो आमे 3 जण खाइले 20 दिन रे सरी जीवो अदल कहून को दखरे जने न खाउ सेना को ते देबे से खाली हाउ हाउ तो खाली खाइ जीबी तू कहून कोन दखा दरो अरे मोकली कहून तू कोन करे सेते बेलो आ कोन गांडी खोली की कहूची की आ ताले को एबे को तोर कोन दखा हेडा को हीरो होंडा देले भल हबो कोन कहलु हीरो होंडा गाड़ी पटपटी आज्ञा हीरो होंडा मागिले जा बागर हबो भगवान बुझिबे से कोन मते देबे की तांको जियो पाई तो देबे 12 मासरे 13 परब बुलेई नेबी ताको रथ यात्रा मकर यात्रा केते यात्रा अछि आ से साइकिल रे बुलेई पारिबी की पिला छुआ आगो को हबो डाक्टर खाना भी नबाकू पड़िबो पचकटे बसिकी रानी बलिया जीवो जय पो टी कथा कहउचंती बागटा फाइनल कर दियंतु आज्ञा किछि दिन परे मोटरसाइकिल ता देबी आउ आ हेला तू जोड़ा जाऊ से देले गाड़ी देबे कहउचंती हां राजी तो आ हे गला ताले भाबिनो बागर हे गला हौ मौसा जिबा हम चल टे मिसा मिसी हे जिबा बागर तो हे गला चलो आसिला परे परे मो छोटिया दुनिया रे एते सारा अनुभव कहिले न सरे तते पाई आजि काली सब किछि पाइछि मोर हेई रह खाली एतिकी मो चाहुछि तोर मोर निबिड़ता न जाऊ रे कमी हाय तो प्रेम शिखेई देला एमिति पागलामी चालिबा छाड़ी पाद तो पाखे गला रे आपे थमी हाय तो प्रेम शिखेई देला एमिति पागलामी चालिबा छाड़ी पाद तो पाखे गला रे आपे थमी डालामा तम बाप घरे कौन माछ खाइबाकू देइथिले मो मा दांतरे लागिची एपर्यंत चाड़ीनी टिके चढ़ई दब कि
ହାତରେ ନୁ ଅଟୋରେ ଚଢ଼େଇ ଦଉନୁ। ଟିଭିଟା ଲାଗିଛି ବୋଲି ଲାଜ କରୁଛୁ କି? ଏମିତି ଭାବରେ ମୁନାର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ, ଡିବି ଲିବିଆ ସହିତ ମୁନାର ଜନ୍ମଟା କାହିଁ ଟିକେ ବୁଝି ହେଲାନି। ଏ ବେଡ଼ି ଛୁଆ। ମାନେ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ବୁଝିବ ନା ଆଉ, ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିବି ନା କିସ? ତାପରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଥିଲା? ମୁନା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବାପା ହେଇଗଲି। ଡାଲମା ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ। ଓ ଆରେ ବାବୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କି? ତୋ ବାପା କୋଳରେ ଅଛୁ ପରା। ଓହୋ, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଝାଡ଼ା ଯିବୁ କି? ଏଇଠି ଅଗିଦେ, ତୋ ମା ଆସିଲେ ଚପା କରିଦେବ। ଆରେ ଚୁନି ଟିକେ ରଗେଇଲେ ଜାଣିନୁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା? ସେତେବେଳେ କହୁଛି ତୁ ନିଏ ଗୋଟେ କୁଆ କୁଆ ଚଲେଇଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? କାହିଁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ? ନା ତୋ ଛୁଆକୁ ତ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ତାକୁ ଭୋକ ହଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେ ତ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି କୁଆ କୁଆ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେତେବେଳୁ। କୁଆ କୁଆ ହଉଛି, ତାକୁ ଭୋକ ହଉଛି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ବାପା ହେଇଯାଇଛୁ ବେଡ଼ାଟା, ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ବାପା ହେଇଯାଇଛି ବେଡ଼ାଟା କ୍ଷୀର 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 ଖାଏ। Wow! 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 ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ଏଥର ଡିବି ଲିଭିଲା ମାନେ ପୁନା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ଡିବି ଲିଭିବ ମାନେ କ'ଣ କାଲି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ କି? ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବୁନି ବୋଧେ ଆଉ। ସରି। କାଲି ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ। ସରି ଆଉ କ'ଣ ଯେ, ତାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡିବି ଲିଭିଲା ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା। এইটু মিথুন পঙ্ক জন্ম ହେଲା ଆଉ। ହେଲେ ସେ 3 ନମ୍ବର ଛୁଆଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଧେ। ଆମେ ଡାଲମା ମୁଁ ଶୋଇଛୁ, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତି ହେଲା, ପବନରେ ସେଇ ବର୍ଷା ସେଇ ରାତି ମନେ ଡିବିଟା ଲିଭିଗଲା ଆଉ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ତେନୁ ଧୂପ ଲାଗିଆ ବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥର ଡିବି ଲିଭିନି? ଡିବି ଆଉ କ'ଣ ଲିଭିବ? ସରକାରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ BPL ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ତ ଆଉ ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ପ୍ରଥମ ଛୁଆଟା ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆଟା ଚଳିବ। ତୃତୀୟ ଛୁଆଟା ହେଲା ବେଳକୁ ବାଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଛୁଆ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ତାପରେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? 18 ବର୍ଷ ଝିଅ କଥା କହିବିନି ତ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କହିବିନି ନା ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ବୋମ୍ ନା ନହେଲେ ମାରୁଛୁ, ମୁଁ କହିବିନି। ଛେଳି ଚରିବୁ ଯା। ମାରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ। ଆଉ ତାପରେ தம்பி அங்கே பாடுறா, அங்கே உள்ள வேலை செய்கிறாங்களா, ஒரு புது பொண்ணு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு. அவர் பார்க்கறதுக்கெல்லாம்
ரொம்ப சூப்பரா இருக்கடா அந்த பொண்ணு பார்க்கறதுலாம் பேல்ஸ் அதெல்லாம் மனசே கிடையாதுடா କ'ଣ କହୁଛୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? দাদা আমি তোমাকে বলছি আমাদের এখানে একটু সুন্দর অতি সুন্দর মেয়ে কাজ করে তাকে দেখে আমাকে কাজ করতে ভালো লাগে না କ'ଣ କହୁଛ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। बोला कि भाई ना ये कौन कहउछन की अजो हम काम करे जो ना माई प्लेट आसनी की देखियो पूरा किरकिरा है तुम विवाह था ना तुम कहते विवाह পেলে কি সুন্দর হবে শ্বশুর বউ তোমাদের কোটি উস্কৌছ হ্যাঁ পেলে সে বাহারিকি তার প্রায় 3টা ছুয়া হ্যাঁ তোমাদের উস্কৌছ উস্কৌଛନ୍ତି রে এই বঙ্কারি শ্বশুর বউ বেশি হচ্ছে দাদা আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই তুমি একটা বোকাচোদা বোকাচোদা তুমি நீ என்னடா பேசுற இது அவருக்கு என்ன தில்றானே পেলে ମୁଁ ବୋକାଚୋଦା ରସଗୋଲା ଚିପୁଡ଼ିକି ଭାତରେ ଏମିତି ଜାଡା ମାରିବି পেলে সমুদ্র কূলে কূলে দিদি পাখু দৌড়ি দাদা দাদা আমার এখানে একটা গলতি হয়ে গেল ওটা কুড়ে সারা কুড়ে কুড়ে କହୁଛି କି ରେଡି ସିମେଣ୍ଟ ଟେକୁଛୁ ଆଉ ওই মদ বিকি সিমেন্ট টেকিব দাদা খুব গরম ছিল তাকে একটু বিশ্রাম করেছিল পেলে বিশ্রাম করଛୁ দেবী ବଙ୍ଗାଳୀ ଦିନଟା ପଳଉଥିଲେ हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती ਉਹਦਾ मतलब କାଲିଠୁ ଶଳା କେହି କାମକୁ ଆସିବନି ସବୁ ମଦ ବିକି ଶଳା ଘରେ ଶୋଇବ ক্ষমা করুন ଆରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିଲ ବାଲି ଏତେ ଦଉଛ ସିମେଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଆଣୁଛ தம்பி அந்த பொண்ணு அங்க நிக்கிறாரா பாடுறாங்க କ'ଣ ପାରା ପୁନ୍ଦୁ ବାଳ ଆଉଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନୁ দাদা ওখানে দেখো কত সুন্দর অতি সুন্দর ଇଏ ବାଳ ଏଇ ଝିଅ କଥା କହୁଥିଲୁ କି ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ତା ଗାଲର କଳା ଯାଇଟା ବଢିଆ ନାଗୁଛି ଅମାନିଆ ମନ ଜମା କୋଉଠି ଲାଗୁନି ତୋ ତାକୁ ଭାଇଜି ବିଷ ଡାଲମାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ দাদা তাকে পোটাও দাদা ঝুড়িটা একদম দারুণ হবে রে এ পেলিব আরে কাই দউছ কি রে হ্যাঁ তার পর 3টা ছুয়া হ্যাঁ তুমি কাই দউছ কউছ তোরা কাম করবে পুরা মরিবু টিভিরে বাহারিবু ততে হচ্ছে 40 তাকে হচ্ছে 18 নালা না বিলকুল কହୁଛି কাম কর କହିଲେ যা ম বেশি কথাবার্তা করুছি দাদা সে তোমাকে হিংসা করছে দাদা জানি পারুছি এ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ କଣ ହେଲା ମଉସା ମଉସା କ'ଣ ଡାକୁଛୁ ଯେ ମୋ ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଡାକୁନୁ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲ ଖୋଜୁଥିଲି ତୁ ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଗୋଟେ ଯୋଉ நீ அங்க பேசுறாய் நீ சைட் அட்ரா நீ பேசுடா அங்க பேசுடா ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଆଇ ଏ ବୁଢା ସେ ଝିଅକୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ତୁ ବୁଢୀ ସହିପାରୁନୁ କି ଚୁପ 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 ବସେଇବି ଚଟକଣି ଏ ଝିଅ ଆ ଇଆଡେ ଏ ଝିଅ ତୁ ସେ ବୁଢୀ କଥା ଶୁଣୁଛୁ କି ସେଟା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ତା କଥା ଶୁଣିବୁନି ତମେ ବି କୋଉ ଭଲଟା କି ତମେ ତ ବାହା ହେଇକି ପିଲା ଛୁଆ 3ଟା ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇକି ମତେ କେମିତି କହିବାକୁ ଆସୁଥିଲ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି କି ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ତ ଗୋଡ ଧରୁଛି ମତେ କରିଦେ ନହେଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଖାଇଦେବି କହୁ ଚଢିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ବୁଢା ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କଣ ହେଲା ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଅଲେଖା କାଗଜ ଯୋଉଠି କଲମ ବାଜି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଏ ଝିଅ ନାଇଁ କରୁଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମିକ୍ସଚର ମେସିନ ଭିତରେ ପଶିକି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେବି
ଗୋଟେ ମୋର ଆଡ଼ ବି ପାଇବନି। ସେଇଠୁ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହୃଦୟରୁ ସରଳ ଥାଆନ୍ତି ତ ହଁ କରିଦେଲା ଆଉ। অমানিয়া মন জমা কোঠি লাগুনি তো পাখে প্রেম জিদি করে তোর পাগলামি দেখি মন মোর তাতে দিন রাতি ঝুরি মরে তু কি সেই সন্ধ্যার টিকি তারা তোতে দেখি মোর আকাশ ঝিলমিল পুরা তো সাথীরে ইচ্ছা ହୁଏ ରହିବାକୁ ସବୁଦିନ ଓ ତୁ ଏତେ ଭଲ ଏ ଲୁକାଇ